श्री जगन्नाथ संस्कृति प्रचार संस्थान एल जगन्नाथंको भौणी मालती एल आपण माने प्राय समस्ते पुरी जाइथिबे जगन्नाथ दर्शन पाई। पुरी जिबा बेले बातरे एक ग्राम पड़े जाहार नाँ मालती पातपुर। एहार नाम परिवर्तन हेबा पछरे एक सुंदर कोहभरा कहानी अछि। पातपुर ग्रामर एक गरीब परिवार, जेउ परिवारे थिले स्वामी स्त्री सेमानंकर गोटिए पुओ एवं गोटिए छोट झियो नाँ मालती। परबिलरे मूल लागी पुरुष लोकटी जेतिकी कमाए चारि प्राणी कुटुंब बिना कौनसी अभियोगरे खुशीरे चली जाउथिले। विधातार निष्ठुरता आगरे केते रथी महारथी माने मध्य हार मानती मनिष तो छार। हठात् दिने संध्यारे बिलरू काम सारी फेरिबा बेलकू एक नागसाप दंशनरे समीर मृत्यु होईगला। भांगी पड़िला बिचरा स्त्री जनक। पुओकू सेतेबेले वर्ष आउ झियो मालतीकू कुनी पुअर दोरंडी कथा ओ कुनी झियो मालतीर गुरुंडी चालीरे स्त्री लोकटी सबू किछि भूलिबाकू चेष्टा कला। विधिर विधान के करिब आन। बोझ उपरे नलिता बिडा परी समीर मृत्युकू मनरू न भूलुणु सेमिति सर्पाघातरे पुअर मृत्यु हेला। शरीररे मेरुदंड भांगिबा परे शरीरर अवस्था जेमिति हुए सेमिति स्त्री लोकटीर मानसिक अवस्था होई पड़िला। स्त्री लोक जनक काहा घरे बासन माजी, काहा घरे झाड़ू करी जाहा किछि रोजगार करे सेथिरे ओलिए खाई ओलिए उपास रही चली जांती उभय माँ ओ वर्षर झियो मालती। राखी पूर्णिमार 2 दिन आगरू मालतीर सांगमाने राखी किनुथिले। छोट पिला मालती एहा देखी माँ पाखरे जाई अली करिला, ए माँ लो मोते भी पैसा दे, मु भी राखी किनिबी। माँ मालती मुंडकू आउंसी काहा घरू काम करी आनी कानीरे बांधी रखिथिबा 10 पैसी ते धरेई देला मालती हातकू। परदिन सकाळू मालती दोकान जाई राखीटिए किनिला। सांगमानंकठारू बुझिला जे एईटा भाई मानंक हातरे बंधा जाए। संध्यारे खेला खेली सारी घरकू फेरिला मालती। दिन सारा कामरे क्रांत होई चिरासप टीए बिछेई तले सोईथाए माँ पाखरे बसी मालती पचारिला, माँ मो भाई काहीं? मो सबू सांगमाने तांको भाई हातरे राखी बांधिबे। 2 दिन राखी पूर्णिमा, मो भाई कौठी अछि कह, मु भी राखी बांधिबी मो भाई हातरे। कांदी पकेइला माँ जनक। मालतीकू कोळेई नेई कहिला, तो भाईर नाँ हेउछि जगा भाई, आउ सिए श्रीमंदिररे रहे, तू ता हातरे राखी बांधिबू। छोट 5 वर्षर कुनी झियो मालती कौन बा जाणे संसार बाबदरे, कौन बा जाणे मोह माया। रातिरू उठी हातरे राखी धरी चालिला मालती श्रीमंदिर आड़कू ता माँ कहिथिबा जगा भाई हातरे राखी बांधिबाकू। बातसारा लोकंकू रास्ता पचारी कुनी खाली पादरे मालती जाई पहुंचिला गाँ ठारू 10 किलोमीटर दूर श्रीमंदिररे। मंदिरर सबु पंडा सेवायत सुआर जाहाकू देखिला पचारिला, मो जगा भाईकू केही देखिछ कि सिए ए मंदिररे रहे? समस्तंकर कहिले, गोटिए आमे जानी नाहूं। वर्षर पिलाटिए दिन सारा अखिया अपिया, सेथिरे पुणी दीर्घ 10 किलोमीटर खाली पादरे चाली चाली पादसारा फोतकामय होई जाई थाए। दिन सारार थक्का मेंटाइबा पाई पहड़ पड़िबा परे भाईकू न पाई कांदी कांदी सोई पड़िला सिंहदरार एक कोणरे जीर्णशीर्ण एक मनिष परी मालती। मध्य रात्रिर केउ एक प्रहररे सारा सहर निस्तब्ध। केही जणे आसी मालती मुंडरे हाथ बुलेई डाकिला, मालती ए मालती उठ एबे। मु परा तो जगा भाई, आसे शीघ्र राखी बांधी घरकू जा, तो बोऊ तते दिन सारा खोजुछि। दिन सारार क्लांति सते जेमिति क्षणकरे उभेईगला मालती देहरू। खुशीरे राखी बांधी बाहारिला घरकू। जाऊ जाऊ अतकी गला पछकू फेरी जगा भाईकू कहिला, भाई तू भी चाल मो सांगरे, मोते डर लागिब बातरे एका। मालती मुहकू चाहीं जगा भाई कहिला, मोर काम अछि, मु परे जिबी, तू एका जा, मु तो पछे पछे जाउछि, जेतेबेले डर लागिब तू खाली पदे कहिबू, जगा भाई तू कौठी? मोते डर लागुछि।
ଆଉ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି ତୋ ପାଖରେ। ମାଳତୀ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଲା ଆଉ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ମାଳତୀକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲା ଯେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ଜଗା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆସିଲା। ମା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଝିଅର କଥା ଭାବିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି କହୁଛି ଭାବି ଝିଅକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜଗତର ନାଥଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଡ଼ ଫିଟାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନ ହେଉଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା କିଏ? ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାରାଜ। ସବୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ପହଡ଼ ପଡ଼ିବା ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲା କାଲି ମନ୍ଦିରକୁ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ମହାରାଜ ଛାମୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଲେ ପାତପୁର ଗ୍ରାମର ମାଳତୀ ମୋ ଭଉଣୀ। ସେ ଆସିଥିଲା କାଲି ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତମେମାନେ କେହି ବି ତାର ଦେଖା କରେଇଲ ନାହିଁ ମୋ ସହ। ରାତିରେ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜେ ଯାଇ ପିନ୍ଧିଲି ତା ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ। ରାଜା ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କାଲି ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆସିଥିଲା, ଖୋଜୁଥିଲା ତା ଜଗା ଭାଇକୁ। ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କୁ ଧରି ରାଜା ପହଞ୍ଚିଲେ ପାତପୁର ଗ୍ରାମର ମାଳତୀ ଘରେ। ମାଳତୀର ମା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କୁନି ଝିଅ ମାଳତୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଗତକାଲି ମାଳତୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମା ଜାଣିଥିଲେ। ମାଳତୀର ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଭୁଲ ମାଗି କହିଲା, ଛାମୁ ମୋ ଝିଅ କାଲି ମୋତେ ନ ଜଣେଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସେ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମାଳତୀକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ମହାରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମାଳତୀ ପାଖକୁ। ପଡ଼ିଗଲେ ମାଳତୀର ପାଦତଳେ। ମା ଲୋ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମେ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ନାରାୟଣ ତୋ ପାଇଁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ, ହେଲେ ଆମେ ଅଧମ ତୋତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ନାହିଁ। ମା ଲୋ, ତୁ ଆମ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣିର ଭଉଣୀ। ଆମେ ତୋ ଦାସାନୁଦାସର ଦାସ, ଆମକୁ କ'ଣ କ୍ଷମା ଦେବୁ ନାହିଁ? ମାଳତୀଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ସମସ୍ତେ ଫେରିଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ସେଦିନଠାରୁ ମହାରାଜା ପାତପୁରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମାଳତୀ ପାତପୁର ରଖିଲେ।